Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jemaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang ke-28 ini kembali kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya atas nikmat dan karunia, taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa konsisten dan istiqamah melaksanakan berbagai macam amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait dan sahabat-sahabat beliau, yang mana tentunya kita sebagai seorang muslim senantiasa menjadikan mereka sebagai panutan-panutan terbaik dalam hidup kita. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian, ketika kita sudah mau berada di penghujung bulan suci Ramadan ini, maka sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengevaluasi diri kita atau bermuhasabah diri ya, di penghujung Ramadan ini. Apakah ketika bulan suci Ramadan ini hampir terlewatkan, Ramadan memberikan bekas-bekas ke dalam jiwa kita dan memberikan perubahan ke arah yang positif. Karena jangan sampai bulan suci Ramadan terlewatkan kemudian tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Maka ini merupakan bentuk kerugian bagi seorang muslim. Dan ada beberapa indikator atau pertanda bahwasanya dikatakan seorang muslim itu dia telah memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan baik, sehingga ketika terlewatkan bulan suci Ramadan dia telah meraih sebuah keutamaan, kesuksesan, keistimewaan dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Hal yang paling pertama yang perlu untuk kita evaluasi dari diri kita adalah apakah bulan suci Ramadan ini telah menjadikan kita sebagai orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan akan wajibnya ibadah puasa, maka Allah sendiri menyebutkan tujuan dan hikmah terbesar dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Puasa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini ibaratnya adalah proses yang dilewati oleh jiwa kita. Ibaratnya kita menaiki tangga-tangga keimanan yang akan mengantarkan kita pada sebuah puncak yang disebut dengan puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita ingin raih di bulan suci Ramadan ini. Dan hakikat ketakwaan itu adalah bagaimana seorang hamba itu bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selama bulan suci Ramadan ini bisa dikatakan hampir tiap malam kita mendengarkan ceramah rohani. Itu bisa membuat kita untuk bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mana hal itu juga akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang bisa membantu ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba ketika sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan melahirkan yang namanya sifat muraqabatullah. Sentiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, sehingga diri kita ini merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Kalau kita yakin bahwasanya Allah itu senantiasa memperhatikan diri kita. Itulah buah yang kita ingin capai di bulan suci Ramadan ini. Kita melaksanakan ibadah puasa. Bagi orang-orang yang tidak beriman, memiliki banyak kesempatan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, membatalkan puasanya. Tapi ketika yakin bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi diri kita, maka itulah yang melatih jiwa kita ini untuk tidak berani meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan ini. Kemudian jemaah sekalian, hal yang perlu kita evaluasi juga adalah jangan sampai terlewatkan bulan suci Ramadan ini sementara Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni kita. Bulan Ramadan ini adalah syahrul ghufran, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, Ramadan itu adalah penghapus dosa. Di antaranya yang sering kita dengarkan, siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Lafaz yang lain, siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Lafaz yang lain, siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar yang disertai dengan keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini berarti Ramadan inilah momen yang terbaik bagi kita untuk kembali mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfun ri'in atraka ramadhana falam yaghfir lahu." Sungguh celaka seorang hamba itu kalau dia mendapatkan bulan suci Ramadan lalu terlewatkan bulan suci Ramadan ini tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dirinya. Artinya apa? Dia tidak mempergunakan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Cuma sekali bagaimana indikatornya? Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwasanya Allah mengampuni kita? Kalau setelah bulan suci Ramadan itu kita bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan, menjalankan perintah, berusaha sebisa mungkin untuk menghindari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah diampuni oleh Allah itu menunjukkan bahwasanya hati kita kembali bersih. Kalau terlewatkan bulan suci Ramadan dan hati kita masih sering melakukan perbuatan maksiat, maka kita khawatir jangan sampai Allah ini belum membersihkan jiwa kita dari perbuatan-perbuatan dosa kita sehingga masih jentik dengan melakukan perbuatan dosa kepadanya. Tapi kalau keluar bulan suci Ramadan, jiwa kita ini berat untuk melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwasanya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan jiwa kita ketika bulan suci Ramadan. Kemudian jemaah sekalian, di antara hal yang perlu kita evaluasi juga adalah jangan sampai terlewatkan bulan suci Ramadan ini lalu kita tidak konsisten dan istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini banyak amalan-amalan yang telah kita biasakan. Kita melaksanakan ibadah puasa. Maka setelah bulan suci Ramadan, mari kita biasakan diri kita melaksanakan puasa-puasa sunnah. Ada puasa Syawal 6 hari.
Ya, Rasulullah mengatakan siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa satu tahun penuh. Jangan dilewatkan di masa ini. Ada puasa Senin Kamis atau paling tidak puasa 3 hari dalam satu bulan. Di bulan suci Ramadan ini kita telah membiasakan diri kita untuk qiyamul lail, melaksanakan salat sunnah di waktu malam. Ketika terlewatkan bulan suci Ramadan, ya biasakan diri kita untuk bangun melaksanakan salat tahajud. Kita terbiasa melaksanakan atau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, bahkan kita sudah menamatkan mungkin ya 30 juz. Ya usahakan di bulan suci Ramadan kita juga punya waktu untuk membaca Al-Quran dan seterusnya. Tidak harus banyak jemaah sekalian. Kita melaksanakan salat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, itu yang penting kita konsisten. Bagus. Kita membaca Al-Quran misalnya satu hari, misalnya kita dapatkan hanya 2 halaman, alhamdulillah. Yang penting kita konsisten tiap hari ada yang kita baca. Karena Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang konsisten, yang terus-menerus dikerjakan sekalipun sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk bisa istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, terakhir yang harus kita evaluasi dari diri kita jemaah sekalian, bahwasanya bulan suci Ramadan ini jangan kita lewatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memperbaiki akhlak kita. Karena berpuasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, menahan lapar dan dahaga, ya, artinya mempuasakan perut kita, ya, leher kita. Namun kata para ulama kita, bahwasanya as-saumul haqiqi saumul jawarih anil anam, ya, anil asam. Puasa yang sebenarnya itu adalah ketika kita mampu untuk menahan anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa yang hakiki, ya, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu mendidik jiwa kita jemaah sekalian. Maka Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak punya hajat terhadap puasanya sekalipun meninggalkan makan dan minum. Ya. Jadi kalau puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum, puasa yang sangat ringan jemaah sekalian. Tapi yang lebih daripada itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan jiwa kita ini, mengendalikan anggota badan kita ini dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, dan bulan suci Ramadan ini kita lewati dan meninggalkan kesan yang begitu tinggi terkait dengan apa yang kita ingin capai di bulan suci Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diampuni setelah terlewatkannya bulan suci Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu, sawu sufufakum. Saf diteruskan dirapatkan. Anak di belakang cepat diatur safnya dan tidak ribet lagi.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.